Maayong adlaw. Ako si Jasmine Saavedra. I am 18 years old. Taga Sihayon, Santa Cruz. Usa ko sa mga nagtuo kang Sernars. Dili lang tungod kay friends mi sa Facebook o daghan kong mga nakita nga mga nag-witness nga tinuod ang iyahang gipangsulti o daghan nagsulti nga about sa iyang mga pinuhatan. Nagtuo ko tungod kay sa ako ang kaugalingon mismo na-prove na ko nga siya more than a prophet, siya ang gipadala sa Ginoo karon nga panahon para mag-warn, maghatag og mensahe og tabaw sa tanan, ipakita ang tinuod nga faith, ang tinuod nga Jesus nga maoy nagluwas ato og maoy nagmahal. Nag-start ko tuo sa iya atong time nga kapil ko siyang kursada. At first wala jud ko nituo in ginabaliwala lang nako siya kay as a Catholic student ato nga time 1 year or 2 years ago. Dedicate jud nako akong self fully sa simbahan nga dili jud ko gatuan ng mga then or sa atong gingon nga gapatuo-tuo lang. Pero atong time nga giuban ko sa akong mama, atong time nga the night before ni Larga, wala ko nahimutang na something na nag-push sa ako ang muban ko anak nga kusada para pod nakoy matun-an. So tuod man nakita na ako nga sa iyahang pagpanambal, nakita na ako si Jesus in the person of Mr. Olalo. Nakita na ko ang pagtabang nga walay kapalit, ang pagtabang nga absolutely free, ang pagtabang nga puno sa gugma, ug ang pagtabang nga wala involved ang money. Through him nakita na ako si Jesus Christ as the Savior, as the Messiah, in such a way na daw makita niya imo sala pero it's kanang mura siya kanang way lang na siya para pagbag-o ka. Nakita na ako kung unsa ta ka love sa Ginoo. Pinaagi sa iyang mga mensahe, sa iyang mga warning. Na-realize na God is love. Tungod kay nagpadala siya usa ka tao sa ka-instrumento nga mag-remind sa atoa, magtabang sa atoa kung true paingon sa eternal life. And pinaagi sang sinners, natubag pod ang mga pangutana nga sa una dili na ko matubag ang mga pangutana nga kanang mga pangutana jud nga kanang na-shock ko kay every time na ako'y pangutana about faith, about simbahan, about Christ, about sa akong pagtuo, sa iyaha jud nako nakit-an og tubag. And above all, sa iyaha pod nako nakita ang love sa usa ka amahan. Tungod kay katong na-feel na ko sa iya ang care, ang love for 18 years na wala akong papa, for 18 years na kanang nabuhi ko sa ako ang mama, sa akong mga ate. Nakita na ko ang inana day mag-love ang sa ka-father. Same as the love nga gihatag ni Christ sa atoa, nagpakatao siya, nag-sacrifice siya sa cross. Siya manggod ang now siya ang tig-advise sa ako, siya ang gahatag og guidance kung unsa ang angay nga buhaton sa mga every time na ko problema, every time nga I feel down, then every time nga
dili na ko masabtan ang panghitabo. Always jud ko mo approach sa iya. Siya mutabang dili lang kay sa physical, dili lang kay sa mga sakit, kundi mutabang pud siya sa inner, mutabang pud siya sa spiritual o daghang salamat.